मुसलमान है यानी। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है भाई का? ये हाथ में रखो। मेरा नाम रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इंडिया से? हाँ, इंडिया। यहाँ पे बंगाली कोई है? इधर बंगाली बहुत है, बंगाली सुपरवाइजर भी है, बंगाली कार वॉश करने वाला लेबर भी है। अच्छा अच्छा। पुराना आदमी है? बहुत 10-10 साल वाला है, 12 साल वाला है। 10-12 साल। हाँ। घर नहीं गया? घर नहीं गया। 10-10 साल। एक तो 18 साल से है भाई। 18 साल। मतलब बंगाली लोग बहुत लेट करके घर जाता है। हमारे इंडिया का आदमी तो 2 साल में लाजिम जाएगा, लेकिन नो। बंगाली लोग देखता है नहीं जाता है, 10-10 साल 12-12 साल के बाद जाता है भाई। ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা তারা 1 থেকে 2 বছরের মাথায় দেশে যাইতে পারে, বাংলাদেশে যাইতে পারে না। কারণ বাংলাদেশিদের পেটে না অনেক ক্ষুধা, পরিবারের চাহিদা এই পৃথিবীতে কেউ মিটাইতে পারে নাই। মাঝখানে কি হয় যে গোল্ডেন সময়টা, ইয়াং বয়সটা, এটা আমাদের জীবন থেকে হারায় যায়, যেটা কিনা 20 টাকার বিনিময়ে ফিরায় আনা সম্ভব না। তাহলে আপনি কেন আপনার জীবন নষ্ট করতেছেন? প্রয়োজনে 2 বছর 3 বছর বাড়ায় বিদেশ করেন, সমস্যা নাই, কিন্তু 1 বছর 2 বছর পর পর দেশে যান। এত টাকা দিয়ে কি হবে? কার জন্য, কারে সুখী করার জন্য এত টাকা পয়সা ইনকাম করতেছেন, জীবন ত্যাগ দিতেছেন? কখনো নিজের সুখের জন্য বাঁচেন, নিজেকে সুখী করার জন্য বাঁচেন।